Hello, kumusta mga kalanog? Mayong adlaw, June 25, 2024. Kamay na lang po ang nahibilin mga kalanog sa bulan sa June. Paingon na punta sa July. O kailan po may balaan nga matapos na po ning tuigas 2024. Nagkahinapos na gyud mga kalanog ang atong panahon. Okay, kumusta? Shout out sa tanan mga kaigsuunan, mga kagalaan sa atong mga supporter. Pasensya na nga murag tagdugay tang maka-upload sa atong video tungod sa atong kabisi, no? Sa atong mga buluhaton. Shout out diya sa kulungan, mga kaigsuunan to, Pariluloy, Gabaya, uban sa iyang pamilya nga subo ni panahon na tungod sa kamatayon ni Brother Himi, no? Nga ilang minahal sa kinabuhi. So kita-kita ta karong Huwebes sa gabi last night diya sa inyo ang pagsubo tungod kay sinibalan ako Friday marag ilubong na si Brother Himi, no? Salamat na kayo sa pagkontak Brother Panso Kisido. So sa atong transaksyon diya sa kulungan, so mahinaot kung kini ma-materialize, mapadayon gid ni siya tungod kay do na may manhandom diya sa Congress inyong mga plano alang sa reunion ninyo, no? Saludo ko sa inyong pamilya, no? Sukad pa kaniadto ni Brother Libby ang atong usas mga kaubanan po nato sa ministry sa ka-evangelist, no? So niining taknaa mga kalanog, padayon na sab kita sa ato nga mga argumento nga mga pagatubagon ining lanog sa gugma sa Dios tungod kay ang lanog sa gugma sa Dios do naman lagi gyoy karibal ang Dios sa iyang gugma sa mga katawhan mo nang naningkamot pud in taon ang mga kaaway nyo kay baluta bisan sa kadaghan ron sa mga religion sa tibuok kalibutan duha ra gid ni mga kalanog ang nagkumbate kini ra yung kamatuoran og ang kabakakan. Si Kristus 14:6 ingon, I am the way, the truth and the life. Munang niagid ta niya. Nakita mga Seventh-day Adventists, we believe Jesus Christ. Matod pa niya sa 5:39 kamo nagasusi mga kasulatan kay pinaagi ni naguna-una man kamo kapaton kamo kinabuhi ngani kini may nagpahimatod kabahin ako. Muna kita tuog gyud tas Biblia kay ang Biblia mao gyud ni ang gi-promote ni Kristo. So, wala na unsa pa diha nga mga libro. Kung kang libro ni Ellen G. White ilang pasangin lang nga mga referensya nga ato gihapon gigamit, yes gigamit nato na mga kalanog tungod kay ang mga libro ni Ellen G. White nag-support sa Biblia. Gani siya mismo ningon selected messages book 2 page 85, I am happy and harmony with you in your work when you present the Bible and the Bible alone as the foundation of our faith. Meaning to say nga si Ellen G. White nag-support sa Biblia. Biblia lang yun, gisuportahan niya 5:39 sa Juan mga kalanog. So, kumusta kanyang tanan? Itong magigsonan din sa Kapatagan Digos. Nanginaot ko nga nagmalampuso ng inyong gihimo di ang murag ako masayop, murag araw ng Kapatagan. Nya usa mo nga nagka-present. Wala pa ko masayod unsay resulta sa inyong nahimong giapilan nga programa diya. Pero nagtuo ko nga ang resulta mao ang pagtanom gyud sa mensahe sa Dios aron nga mapalanog ang gugma nga gusto sa Dios ipaabot samtang di pa siyang balik karon ang mga katawhan dili magmahay makadungog usab sa mensahe sa maayong balita. So dyan po sa USA, si Roy Rosero, kumusta po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo kasama ng iyong mabuting pamilya. At ako po ay laging dumadalangin na sana po ay bigyan pa kayo ng kondisyon sa ating pangatawan, sa mga pangangailangan natin. Sana po ay lagi tayong tumatanggap ng biyaya galing sa Diyos. So pahilo na mga kalanog, kay doon na po kita hisgutan nga atong tubagon, atong klaruhon kining mga issue nga aron lang gyud nga madaot ang gugma sa atong Ginoo. Dunay mga argumento nga ilang gipaabot gani sa akong reels gitubag ni Mr. Butang kasabot nasuko kuno kay kabahin sa argumento sa pagbungkag sa adlaw nga
Sabado. Lagi kay gibungkag daw ni Kristo ang adlong Sabado. Maulo lang po siya musulti makalanog nga kay gibalhin as Domingo. Muna ako na pong gi-challenge sa akong reels nga pangita mong teksto sa Biblia aron gyud nga mulig-on ang inyong argumento kay pating hungawa. No, pating hungawa og ni gitgano pa hungaw. Pating hungawa gyud. Ano man? Kay kanang 5:18 sa uwan mga kalanog usa na kapasangil sa mga parisyo ngadto kang Kristo. Usa na kapasangil. Nya na nag-comment sa kong reels siya, Brad, sayon man nakaisabton kana diyang yon anhebrik. Buti pasabot nga siya nagbungkag. Wala akong gitubag mga kalanog nga perting sayunag yung sabton, perting yung sayuna. Kanang pag-ingon ba og he. Kung si Kristo mismo mga kalanog mo'y nagbungkag sa igpapahulay, nganong mogamit man siya he. Dapat iyang gamiton I broke the Sabbath. Pero kini atong mga igsuon nga mga CFD gisuportahan po din taon sa mga wapoy hanaw, gisunod-sunod na lang gyud po nila. Pero ila lang gyud tang sabton lagi kay wa po taga-igasas pagsabot tingali, mo nang wa gyud po makasabot. Dinis Bisaya nga libro a Biblia mga kalanog. Kani The Word for Everyone Movement Incorporated, kopya 2012, no? So kini nga Biblia na-approve po ni mga igsuon ang pulong sa Dios Biblia. No? Paborito po ni nila kay ang pinadayag 1:10 ini naman po din ang Domingo. Pagtanaw na to og unsay gisulti din sa Juan 5 versikulo 18. Para atong masabtan na tog maayo mga kalanog. Tungod niining gisulti ni Hesus misamot ang tinguha sa kadagkuan sa mga Hudiyo nga patyon siya. Ya, tungod sa gisulti ni Hesus, unsa kay ang gisulti? Yung panini. Una, tungod kay dili lang nga gilapas niya ang kasuguan mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Dini sa Binisaya mga kalanog, giklaro gyud nga ang gilapas kuno kanang argumento man gilapas kuno. Tungod kay dili lang nga gilapas niya ang kasuguan mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Ang gilapas di ay ang kasuguan mahitungod sa adlaw igpapahulay or balaod mahitungod sa adlaw igpapahulay. Dili ang adlaw igpapahulay mga kalanog. Karon na ning kamot sila og mga kopya nga mogawas yun nga gibungkag yun ni Kristo. Pero bisag unsaon mga kalanog, testingin yung basa unya sabta. Kay kini gud sila ni basa aron lang nga ilang idepensa nga himuon nilang tinuod nga Domingo na ang adlong igpapahulay. Pero akong gi-challenge, maulaw mga kalanog. Amot lang og mogawas baka nga ang akong challenge si Kristo miingon, gibungkag nako ang adlong igpapahulay, akong gipulihan og adlong Domingo ang adlong igpapahulay. Kana saludo nako ninyo. No? Mao ni. Yung nini, tungod kay dili lang nga gilapas niya ang kasuguan mahitungod sa adlaw nga igpapahulay, kun dili miingon pa siya nga ang Dios mao gayud ang iyang amahan nga nagakahulugan nga gipagkasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Mo ni usa nga nasuk. Duha di inik argumento. Nasuk-an nila kay nisulti ni Kristo nga siya anak sa Dios. Unya matud pila gihimon lang equal siya ngadto sa Dios. Nya ang una, dili lang kay iyang gilapas ang balaod sa adlong igpapahulay. Ngaman, unsa may balaod sa adlong igpapahulay? Ang adlong igpapahulay walay buhaton. Inaana sila ka pinikito kining mga Hudiyo nga mga Judaism, mga Parisyo. Grabe nila ka istrikto sa adlong Sabado. Muna nga si Kristo kay nanambal man balaod nila nga wala gyud buhaton sa adlong Sabado. Bisag klarohon ninyo ng mga argumento din ni mga kalanog kung gisabot lang tanis mga CFD. Pero ang klaro gyud dinhi nga gusto lang gyud nilang palutson nga gibungkag ni Kristo ang adlong Sabado aron pulihan na og Domingo. Pero mauwaw sila ana. Kay og ilan ang buhaton nga si Kristo miingon gibungkag na kong adlong Sabado, gipulihan na kong Domingo. Baga gyud ni mga naong ng mga CFD. Pero di nila kaya ngano man. Kay kining ila, mga palusot raman mga kalanog. Dinhi sa English nga version sa mayong balita,
Ila man gihapon ning Biblia, the Holy Bible. Good news. Okay, ingon din 5:18. This saying made the Jewish authorities all the more determined to kill him. Not only had he broken the Sabbath law. Sabbath law, dili kay Sabbath day ang adlong igpapahulay. Kung dili ang Sabbath law, ang balaod ba mga kalanog sa adlong igpapahulay, maoy ilang argumento. Pero karon ang mga CFD nangita gyud paagi nga ang Sabado na gyud mo'y gibungkag ni Kristo. Mo na akong gi-challenge nga pakita mog bersikulo kay kamo makay nagbuhat sa Biblia, usban ninyo. Pagbuhat mog bersikulo sa Juan 5:18 niyon, si Kristo miingon, gibungkag nako ang adlawng Sabado, gipulihan nako og Domingo. Tanaw na to og di ba mong mauwaw. Mao ni mga kalanog nga ato lang ning giklaro kay gisigi nilang balik-balik nga mao lagi gibungkag ni Kristo. Klaro gyud kayo nga nagpasabot mga kalanog nga kini sila ni mo nga kadtong mga kriminal nya pasangin nila sa Badista nga kinsa kunoy mga audience ni Kristo matod panigapo, kinsa kunoy audience ni Kristo nga buot mo patay sa Badista o dili sa Badista. Sa Badista oy. Anong di man Sabadista nga ang katubang to mga Sabadista man to, iglesia man to sa mga Sabadista. Pero ang wa lang ninyo masabti or nakasabot mo, nagpabungol-bungol lang mo, nagpabuta-buta lang mo mga CFD, kay di yun mo gusto nga ang adlong Sabado, mo yung adlong igpapalay, kay gusto yun yung ilisan. Anong kamo man yun yung City 25 gud sa Daniel, no? Musulti dagkong mga pulong, batok salang doon, paluyahon ang mga katawhan nga balaan. O sa mga katawhan nga balaan, kaning nagbantay sa adlong igpapahulay, nagtuman sa kasuguan. Roma City, versikulo 12, ang kasuguan, balaan, ang sugo, matarong, maayo, balaan. Kinsa ni, nagtuman og sugo. Nga naman, makapabalaan man ang sugo. Usa nga ilhanan, nga ikaw sa kabalaan, Ezekiel 20:20, og balaan ang akong adlong ipapahulay, aron kini mahimong timan, taliwala ninyo og nako. Mao ni giplanuhan sa yawa nga, gubon gyud niya, aron nga kitang mga katawhan sa Dios, dili na mailhan sa Dios. Kay pabalhinon gyud tag Domingo. Ano? Mao ni ilang mga argumento nga gibungkag ang Sabado. Mao lang kini akong challenge nga pangita mo text sa Biblia. Basin lang makakaplag mo or either usban ninyo ning Juan 5:18. Ingnan niyo og si Kristo miingon gibungkag nako ang adlawng Sabado. Gipulihan nako og Domingo. Mao ni akong challenge sa inyo ha mga CFD. Bisan mga dok kay diha man mo daping ingon si Kristo 12:30 Mateo, ang dili daping nako batok nako, wa gyud mo laing padulungan basta di gay mamuyon ining adlawng Sabado inyong bungkagon, kalaban ra gyud mo sa Dios. Dili na kinahanglan hinganlan pa mog unsa, pero hinomdomi ninyo nga usara ang gitukod sa Dios. Judas 1:3, usara ang tinuuhan nga balaan gituga gihatag ngadto mga balaan sa makausara. Kinsa mga balaan nagtuman sa kasuguan. Na karon unsaon pag-angkon ninyo nga tinuod ninyo gisulti nga ang iglesia kuno mga sulpot di gyud mahimong kang Kristo kay wa gyud nahimong balaan sa inyo na nahimong balaan. Kumusta ka mo nga nagsigigwali ang inyong gipromote nga balaan kadtong mga santos, tong mga rebolto ninyo. Unya kamo mismo wa na mo maning kamot nga mahimong mong balaan. Mao na ingon sa Levitico 19:2, kamo magbalaan kay ako si Ubang nga inyong Dios balaan man. Na unsa man narong inyong gipromote ang inyong mga santos na himong balaan niya kamo. Kumusta man mo? Di paningkamutan yung bungkag ang adlong balaan. Unsaon nyo pagkabalaan yan na? Mao ni akong challenge sa inyo ha. Kung inyo ning makita, pangita mog bersikulo sa 1:5:18. Si Kristo miingon, akong gibungkag ang adlong Sabado, gipulihan akong Domingo. Mora na inyong sulbaron, mga CFD, uban pang mga kapastoran. So kini si Brother Apa sa lanog sa gugma sa Dios magapanginaot nga unta makahatag na pud kini dugang mapagtulunan, makahimos pagbarog natos pagtuo tungod kay wa gyud gisulti sa 5:18 suwan mga kalanog nga si Kristo mismo ni ingon nga gibungkag niya ang puros mga pasumangil o giubanan kini sa mga CFD karon. Aron lang nga mapruiba kuno hay nga Domingo ang igsisimba. Dili makalusot ang mong argumento kung nagtuon ta og maayo mga kalanog. Kini si Brother Apa mag-ingon, bye-bye, ug ang dako ug lapan nga gugma sa Dios magabugkos kanatong tanan hangtod sa sunod natong video.
God bless.